Thank you po, Rose Barhal. Pons, pero pons. Ay, thank you very much po, Tita Jenny. Salamat po sa pakulay. Ay, baka napadakol, Pons. Napadakol, Pons. Balik na to. Wait lang, napadakol. Hindi, okay lang. Okay lang. Yeah, ganda. Ito yung Charlotte shade. Yung chat, oo. Ang ganda. Ikaw mo paabot sa gilid. Para makakuha. Ano yung bagay ka niyong Abel? Yan sa kuwasa na lip shiner. Wow, dalawa-dalawan chicho. Nagpupula yan. Oh, hindi, asad lang. Ay, ito. Kuha yan, wait lang. Barbie na kita. Okay na yun. Yeah. Bukas natin, bukas sarado. Papa John's party din mama mo sa lips. Ay, po meron po dyan. Wow. Salamat po. Oh, live ba? Wow. Yung pagkuha-on. Cute. Something. Saba. Dito ba ako? Gym na ka ito. Sakto lang, oh. Wala sila eh. Screenshot guys, screenshot. 3, 2, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ako na. Ang last ako na.